ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇ ଗଲା ମାସରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ପାଳନ କଲେ। ସେଥିରେ କହିଲେ ଆମେ ଐତିହ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର ନିଘା ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ଦିନକୁ ଦିନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସେ ମନ୍ଦିରଟା। ସେଠି ବେଆଇନ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ତାର ଧୂଆଁ ପାଉଁଶ ତାତିରେ ସେ ମନ୍ଦିରଟା ଦିନକୁ ଦିନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ କଥା ଆମେ 1976 ମସିହାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଆସୁଛୁ। ଏକ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ନୀତିକାନ୍ତି ଜଡ଼ିତ। ଯଦିଓ 35ଟା ମନ୍ଦିର ଅଧୀନସ୍ଥ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନିଆ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଜଡ଼ିତ। ଏଠାରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସରିଲେ ସେଠାରେ ହବ ଖଇ ଭୋଗ ହବ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିଲେ ସେଠାରେ ଲଡୁ ଭୋଗ ହବ। ଏଇପରିକି ଚାଲେ। ଏବେ 2070 ମସିହାରୁ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। 1990 ମସିହାରୁ ତାକୁ ଦଖଲକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ବୋର୍ଡରେ डिसीजन नेले आज पर्यंत ताकू दखलକୁ आनी पारुना। एठी भी लेखा जायछि, मेंशन करा जायछि। हम आपको स्क्रीन रे भी ताकू देखिया चेष्टा करिवो। श्री अनंत वासुदेव मंदिर रा परिचालना भार अद्यावधि ब्राह्मण नियोग समिति द्वारा परिचालना होइतिबा हेतु रेकर्ड पत्र एवं यार मार्फतदार ट्रस्ट बोर्ड अटंती। तेनु यार परिचालना भार निर्वाही अधिकारी हाथ को नेबा को हमें अनुरोध करूछु बोली मध्ये हां वीडियो शोरूम डायरेक्शन देले କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସି पारु नै। कोन रहुछि कोठी प्रॉब्लम रहुछि, समस्या कोठी रहुछि? समस्या रहुछि जे सरकार चाहुनांती के मंदिर प्रशासन चाहुनी के चाहुनांती। अनंत वासुदेव मंदिर को जदी कहबा गोटे अवहेला करा जाउछि। अनंत वासुदेव को खाली अंत लिंगराज ता संगे लिंगराज महाप्रभुंकर महाप्रसादर अवमानना मध्ये होछि। लोक ताकू ये माने महाप्रसाद बोली कहउछन्ती, अबडा बोली कहउछन्ती, ताकू लोक न जानि करी नेकी जाउछन्ती। भुवनेश्वर को मंदिर मालिनी शहर कहा जाए, किंतु भुवनेश्वर किछि किछि मंदिर परित्यक्त अवस्था रहुछि एवं नीतिकांति मध्य ठीक समय हेउ नाही। जदि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को पक्षरु कहा जाउछि देशर ऐतिह्य को रक्षा करिबा पई आमको ए सब पदक्षेप नेबा को पड़िबो, किंतु काहे कि मंदिर जो परित्यक्त अवस्था रे पडुछि एवं नीतिकांति ठीक भाबरे हेउ नाही, ए सब ऊपर काहे कि दृष्टि आकर्षण करू नाहंती सरकार। आज आमे कथा बा भुवनेश्वर रे एकाम्र क्षेत्र रे अनंत वासुदेव मंदिर उपरे आमे कथा हबा जे से मंदिर रो नीतिकांति काहे कि ठीक भाबरे परिचालित करा जाउ नाही। श्री अनंत वासुदेव मंदिर श्री लिंगराजंकर महाप्रभुंकर अधीनस्थ देवता एवं श्री लिंगराज मंदिर रो जो नीतिकांति करा जाए ताहा श्री अनंत वासुदेव मंदिर सहित जड़ित। जमिति सकाळर भोग मंडप कुहंतु, संध्यार धूप, संध्यार जहा भी नीतिकांति थाए से सब जड़ित थाए। किंतु किछि वर्ष हेबो जदि कहबा वर्तमान समय अनंत वासुदेव मंदिर रो नियम अनुसार सेई मंदिर रे अन्न भोग हेई परिबो नाही, केवल सुखिला भोग ही हेई परिबो। किंतु किछि सुआर महासुआर मानकर बेआईन काम जुगु सेठारे अन्न भोग प्रस्तुत करा जाउछि एवं ताको बिक्री करा जाउछि। जदि कहबा गोटे प्रकार रो व्यवसाय करूछन्ती सुआर और महासुआर माने। तबे समस्त विषय रे हमें आज आलोचना करबा। हम सहित न्यूज रूम स्टूडियो रे अछंती सचिकांत पूजा पंडा। सर आपन न्यूज रूम को स्वागत करूछि। वर्तमान समय देखा जाउछि जे राज्य सरकार केंद्र सरकार कहउछन्ती देशर ऐतिह्य को सुरक्षित रक्षा करबा हमर कर्तव्य, हमर दायित्व। किंतु अनंत वासुदेव मंदिर 1278 ख्रीष्टाब्द रे तयारी हेलानी। जदि कहबा पाखा पाखी 800 वर्षर मंदिर से पुराना मंदिर, किंतु ना नीतिकांति ठीक भाबरे होउछि ना सुआर महासुआर माने सेमाने नीति नियम हिसाब रे चलुछन्ती। कोन कहबे संपर्क रे? आज्ञा देखो वर्तमान ओडिशा सरकार ए गला मासरे एप्रिल मासरे ओडिया पक्ष पालन कले। सेतिरे कहले आमे ऐतिह्यर संरक्षण करबा होछि हमर दायित्व, किंतु अनंत वासुदेव मंदिर प्रति कौनसी सरकारंकर निघा नाही। एइटाकू संरक्षण करबा उचित। एटा दिनो दिन नष्ट हो जाउछि से मंदिरटा। सेठी बेआईन जो रोषेई कार्य चालिछि तार धुआं पाउंश तातिरे से मंदिरटा दिनो दिन नष्ट होउछि, जाहाफଳରେ आगामी 50 वर्ष भितर ये संपूर्ण रूपे गଳି पड़िବ। तेणुकर यही कथा आमे 1976 मसीहारू समस्तଙ୍କୁ जणाई आसुछु। इवन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एएसआई न्यू दिल्ली, एनएम न्यू दिल्ली, मुख्यमंत्री, आईन मंत्री, एंडोमेंट कमिशनर, कार्यनिर्वाही अधिकारी, कलेक्टर खोर्धा समस्त जणे केही किंतु या पर पदक्षेप नौ नांती। आज्ञा ता विरोध 2006 मसीह रे जेतबेले म्युनिसिपालिटी बीएमसी कमिशनर कॉर्पोरेशन
ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ପାଇଁ ରୋଷଘର ନିର୍ମାଣ କଲେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବର ବେଢା ବାହାରେ ଉତ୍ତର ପଟେ ରୋଷଘର ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କଲୁ ଯେ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଏଠି ତ ଅନ୍ନଭୋଗର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ନାହିଁ ଆଉ ରୋଷଘରଟେ କଣ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହବ ତେଣୁକରି ଆମେ କେସ୍ କଲୁ ସେଇ କଥାକୁ ବେଶ ସେଇଠି ରୋଷଘର କିଏ କରିଥିଲେ ବିଏମସି କରିଥିଲେ ପରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରୁଥିଲେ ଯଦି ସେଠି ନିୟମ ନାହିଁ ସେଠି ଅନ୍ନଭୋଗ କରାଯିବନି ସେଥିପାଇଁ ତ ସେଠି ରୋଷଘର କରାଯାଇ ନଥିଲା କି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଇଏ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କ ଏଇ ସର ମାନେ ଧରାଧରି କରି ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ କହି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯାହା ସେକୁ ଆମେ କେସ୍ କଲୁ କେସ୍ରେ ଏଠୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରି ଦେଲେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରୋଷଘର ହେଇପାରିବନି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବନ୍ଦ କରାଗଲା କେସ୍ ଅଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାପରେ କେସ୍ କୁ ବିଚାର କରି ହାଇକୋର୍ଟ 13 ମସିହାରେ ଡିକ୍ଲାର କଲେ ଯେ ଅନ୍ନଭୋଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟରେ କେସ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ହେତୁ 2013 ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟରେ କେସ୍ କଲୁ ଯେ ଏଠି ଅନ୍ନଭୋଗ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ରୋଷଘର ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେଠି ଜବରଦସ୍ତି ସେମାନେ ବେଆଇନ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ହଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ କରି ତେଣୁକରି ତାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଡିକ୍ଲାର କରନ୍ତୁ ଏଠି ସେଠି ଅନ୍ନଭୋଗ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ସେ ବେଆଇନ ରୋଷେଇ ଯୋଉ ଏଇଆ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରେୟାର ସେ କେସ୍ରେ ଏମିତି ବିଚାର ଚାଲିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ବିଚାର ଚାଲିଛି କିଛି ସମାଧାନ ବିଚାର ଚାଲିଛି 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ତା ଦେହରେ ସେଇ ଯୋଉ ସୁଆର ମାନେ ସେଠି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏଏସ୍ଆଇ କି ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ନଭୋଗ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆରଟିଆଇ ରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଠୁ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲୁ ରେକର୍ଡ ଯେ ଅନ୍ନଭୋଗରେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଗ ହୁଏ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଦେଲେ ସେ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସକାଳେ 2 କୁଞ୍ଚା ଖଇ ଭୋଗ ହୁଏ ଖଇ ଭୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗହମ ଭୋଗ ଯାହାକି ଲଡୁ ଭୋଗ ଅଟା ଚିନି ଘିଅ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁକରି ତାକୁ ଭୋଗ କରାଯାଏ ଯାହାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯାହାକୁ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସରିବା ପରେ ଇଏ ଦିଟାକ ମନ୍ଦିର ଜଡିତ ଏକ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ନୀତିକାନ୍ତି ଜଡିତ ଯଦିଓ 35ଟା ମନ୍ଦିର ଅଧୀନସ୍ଥ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନିଆ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଜଡିତ ଏଠାରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସରିଲେ ସେଠାରେ ହବ ଖଇ ଭୋଗ ହବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିଲେ ସେଠାରେ ଲଡୁ ଭୋଗ ହବ ଏଇପରିକି ଚାଲେ ଏବେ 2070 ମସିହାରୁ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ମହାସ୍ୱର ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ମାନେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ହଉଥିଲା ସେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଜବରଦସ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ତ ନେଲେନି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରୁ ଅଟା ଚିନି ଘିଅ କିଛି ନେଲେନି ତାପରେ ଆଉ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବି ସେଠି ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଯୋଉ ତିଆରି ହୁଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଏ ଲେଖା ବି ହେଇଛି ଆଉ ତେଣୁକୁ ସେ ନେଲେନି କି ସେଠି ଭୋଗ ହେଲାନି 1990 ମସିହାରୁ ତାକୁ ଦଖଲକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡରେ डिसीजन नेले आज पर्यंत ताकू दखलକୁ आनी पारुना एठी भी लेखा जायछि मेंशन करा जायछि हम आपको स्क्रीन ले भी ताकू देखिया चेष्टा करिवु श्री अनंत वासुदेव मंदिर रो परिचालना भार अद्यावधि ब्राह्मण नियोग समिति द्वारा परिचालना होइतिबा हेतु रेकॉर्ड पत्र एवं यार मार्फतदार ट्रस्ट बोर्ड अटंती तेनु यार परिचालना भार निर्वाही अधिकारी हाथ को नेबाकू हमें अनुरोध करूछु बोली मध्ये एठी मेंशन करले हां एडुकेशन को डायरेक्शन देले किंतु आज पर्यंत से आसी पारु नाही कोन रहूची कोठी प्रॉब्लम रहूची समस्या कोठी रहूची समस्या रहूची जे सरकार चाहुनांती के मंदिर प्रशासन चाहुनी के चाहुनांती अनंत वासुदेव मंदिर को जदी कहबा गोटे अवहेला करा जाउची अनंत वासुदेव को खाली अनंत लिंगराज ता संगे लिंगराज महाप्रभुंकर महाप्रसादर अवमानना मध्ये होची लोक ताकू ये माने महाप्रसाद बोली कहउछंती अबडा बोली कहउछंती ताकू लोक न जानि करी नेकी जाउछंती तेनु लिंगराज मंदिर रे आ बेसी रोसई होनी 5-6 जण मात्र महास्वार सेठी रोसई करूछंती आ लिंगराज महाप्रभुंकर मध्ये आय राजस्व किछि आदाय होनी जेतेबेले तांकर पूर्वपुरुष माने लिंगराज मंदिर रे समस्त रोसई करथले सेतिरु मंदिर प्रशासन प्रत्येक हांडीरु को हांडीरु अणे को हांडीरु दिणा को हांडीरु चारणा एंते आदाय करथले एडा राजस्व पाउथले जेतेबेले से माने सेठी जबसी माडी बसी कले आ तांको दबा पड़लानी से लिंगराज महाप्रभु राजस्व आनियाला तापरे द्वितीय कथा लिंगराज महाप्रभुंकर महाप्रसादर अवमान होची तृतीय कथा सबुठु बड़ कथा से मंदिरटा 1300 शताब्दी मंदिर 1278 चंद्रिका देवी निर्माण कले से दिन दिन नष्ट हो चली
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ନଭୋଗ ସେଠି ଥାନ୍ତା ଯିଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ ସିଏ ସେଠି ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ଟିକେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଠି ତ ସେ ଜଳ କୂପ ନାହିଁ ସେ ସେଠି କରିନାହାନ୍ତି ଅନ୍ନଭୋଗ ନାହିଁ କାହିଁକି କୂପ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ 3ଟା କୂଅ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗରା କୂଅ ସେ ପାଣିରୁ ଯାଇକିରି ସେ ପାଣି ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯିବ ଗାଧେଇ ଦିଆଯିବ ସେଥିରେ ପୂଜା କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜେମାଦି କୂଅ ଅଛି ସେ କୂଅରୁ ପାଣି ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ରୋଷେଇ କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି ଅମୁଣିଆ କୂଅ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ଗୁଡା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଣେଇ ହେଇପାରିଲାନି ମାରା ହେଇଗଲା ସେଗୁଡାକ ଯାଇକି ସେ ଅମୁଣିଆ କୂଅରେ ପଡିବ। ଏ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରରେ କୂଅ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ନାହିଁ। ଯଦି କୂଅ ନାହିଁ ତାହେଲେ ରୋଷେଇ ସେଠି କେମିତି ହଉଛି କେମିତି ହଉଥିଲା ବୋଲି କେମିତି ଚାଲିଛି ସେଠି ସବୁ ବେଆଇନ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଜମି ପଟା ଆଣନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ କୂଅ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି ନା ପକ୍କା ରୋଷଘର ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା କହୁଛି ସେଠି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ହୟବଂଶର ବହୁ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦର ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ନଭୋଗ କରାଯାଉନଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି କୂପ ଖନନ କରିନଥିଲେ ଜଳର କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଜଳ କରିନଥିଲେ ତ ଅନ୍ନଭୋଗ ସେଠି ତ ହଉଛି ଏଠି କଣ ହବ ଆଉ ସେଇଠି ବି ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ରୋଷରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନ୍ନ ଯିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବର୍ଷା ଜଳ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ନ ପଡିବା ପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତ ପହଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମର କେତେଟି କୂଅ ଅଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର 3ଟି କୂଅ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି ନା ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବି କୂଅ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯୋଉ ଅଚ୍ୟୁତ ପହଣ୍ଡ ନାହିଁ ତାପରେ ପକ୍କା ରୋଷଘର ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଉତ୍ତର ପଟ ପାଚିରୀ ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ମଛୁଆର ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ମାଡି ବସି ଅସ୍ଥାୟୀ ଚାଳ ଛପର କରି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ସେଇଟା ବାରମ୍ବାର ପୋଡିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନେତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପାଚିରୀ ଉପରେ ସେଠି ଟିଣ ଗଡେଇକିରି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ ପଡୁନି କିଛି ହଉନି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବେଆଇନ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହବା ଦରକାର। ଆପଣ ଅଚ୍ୟୁତ ପହଣ୍ଡ ନାହିଁ ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ହଉ ଅନ୍ନଭୋଗ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହବ ତାପରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ହବ ତାପରେ ଖଇ ଭୋଗ ଦହି ଖଇ ଭୋଗ ହବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ତାପରେ ଅନ୍ନଭୋଗ। ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବି ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ କି ପକ୍କା ରୋଷଘର ନାହିଁ କିମ୍ବା କୂଅ ବି ନାହିଁ କିଛି ତ ନାହିଁ ସେଠି ଅନ୍ନଭୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ ବୈଷ୍ଣବୀ ଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ 1288 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା କରିକି ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେଠି ଅବିସ୍ଥାପିତ କରି ଇଏ କଲେ। ଡକ୍ଟର ଆମର ଐତିହାସିକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ହୁଏ ନାହିଁ ଅନ୍ନଭୋଗ ସକଳ ଭୋଗ ଶୁକୁଲି ଭୋଗ ହୁଏ କେବଳ ଶୁକୁଲି ଭୋଗ ତ କଣ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆଉ କଣ କେବଳ ଲଡୁ ଭୋଗ ହୁଏ ସକାଳେ ଖଇ ଭୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟାକ ଯଦି ଚାଲନ୍ତା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତା ସେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହେଇଯାନ୍ତା ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଯାନ୍ତା ଆଉ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତାନି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦର ମହାତ୍ମା ଆହୁରି ବଢନ୍ତା ଲୋକ ବେଶୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଟା ପାଆନ୍ତେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ନୁହଁ ମାନେ ବିଧି ନୁହଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଖାଲି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରାନ୍ଧିଦେଲେ ଯେ ହେଇଯିବ ପ୍ରସାଦ ବା ମହାପ୍ରସାଦ କି ଅବଢା ହେଇଯିବ ତା ନୁହେଁ। ସବୁ କଥା ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କଥା ବିଧିବିଧାନ ଥିବା ଦରକାର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଥିବା ଦରକାର ତୃତୀୟରେ ବହୁ ସେବକଙ୍କର ସେବା ଥିବା ଦରକାର ଚତୁର୍ଥରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ମାନ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହାବି କୁହାଯାଏ ମାନେ ସୁଆର ମହାସୁଆର ମାନେ ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ରୋଷେଇ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ନୈବେଦ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଆମେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛୁ 20 କେସ୍ ନମ୍ବର 20/1910 ଆଉ 251 ଅପିଲ ନମ୍ବର 1911 ଆଉ ସବୁ ଦେଇଛୁ ଆମେ। ଆପଣ ବି ଏଠି ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ମହାସୁଆର ବା ସୁଆର ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ନ ଡାଲି ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ସେଥିରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଣିକିଆ ଆଦାୟ କରୁଥିଲା ଅର୍ଥାତ ସେଥିରୁ 16 ଅଣା 1 ଅଣା ଆଉ ଯଦି କହିବା କେଉଁ ହାଣ୍ଡିରୁ 4 ଅଣା ଏମିତି ସବୁ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ରହି ଆସିଛି। ଏବେ ଯଦି କହିବା ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ହଉଛି ନା ହଉନି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ଅନନ୍ତ ଜବରଦସ୍ତି ମାଡି ବସିକିରି ଅନ୍ନ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଟଙ୍କାଟେ ବି ପାଉନି ଓଲଟା ସେ ମନ୍ଦିରଟା ଦିନ ଦିନ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରସାଦକୁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ସକାଳ 6ଟାରେ କହିଲେ ଭୋଗ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ସକାଳ 10ଟାରେ କହିଲେ ଭୋଗ ଦେଇଦେବେ
ମାନେ ଏଠି लिंगराज महाप्रभुଙ୍କର ବି ନୀତିକାନ୍ତି ଠିକ ହଉନି ଏପଟେ लिंगराजଙ୍କର अलगा जिनिस अलगा नीतिकाନ୍ତି अलगा नीतिकाନ୍ତି ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗମଣ୍ଡପ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେଠି ଦିଟା ଖଇ ଭୋଗ ହୁଏ ଆଉ କିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ସେଠି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯେତେ ଯାନିଯାତ୍ରା ହୁଏ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ସେଠି ନାହାନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟେ ମାଡି ବସି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ସୁବିଧା ହଉଛି ତାଙ୍କୁ। କହିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତି ସକାଳ 6টাରେ କହିଲେ ଦେଇଦେବେ, ଦିନ 2টাରେ କହିଲେ ଦେବେ, ରାତି 2টাରେ କହିଲେ ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଇପାରିବେ। ସେ ତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର କହିବା କଥା ସରକାର ଏଥିରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ବେଆଇନ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି କିନ୍ତୁ କେହି ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ସେମାନେ ବେଆଇନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବି ଏନେଇ କିଛି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦେଖୁନି। କେସ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେସ୍ ଚାଲିଛି ସେଠି କେହି ପକ୍ଷ ହଉନାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ପକ୍ଷ କରାଯାଇଛି, ସେ ଗୋଟେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଅନବଗ ନାହିଁ ବୋଲି ବି କହୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଅଛି ବୋଲି ବି କହୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସୁଆର ବି ସେୟା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି କହିବେ? ସେମାନେ ତ କହିବା ଦରକାର, ଯଦି ଅନଭୋଗ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ଦେବା ଦରକାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅନଭୋଗ ଅଛି, ଅନଭୋଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରମାଣ ବି କେହି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା କେହି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନଭୋଗ ତ ନାହିଁ, ଦେବେ କଣ? ମୂଳରୁ ଅନଭୋଗ ନାହିଁ, ମୂଳରୁ ଅନଭୋଗ ନାହିଁ। ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ ଦେବା କଣ ଦରକାର? ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ ଦେବା କଣ ଦରକାର? ତାଙ୍କ ପାଖେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ କେସ୍ ଫାଇଲ କରିଥିଲେ 2006 ମସିହାରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ, କେସ୍ ଫାଇଲ କରିଥିଲେ, ପରେ ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟରେ କେସ୍ କରିଥିଲେ 2013ରେ। ଏବେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ସେ କେସ୍। ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି, ସେ ସରିନି। କୋର୍ଟକୁ ତ ଆମେ ଏହା କହିଛୁ। ଆପଣ ମୁଁ ଯେତିକି ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ଜାଣିଲି ସେଠି ବୋଧେ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରରେ। କିଛି ନାହିଁ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ସେଠି ଅର୍ଦ୍ଧଭଗ୍ନ। ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ଅର୍ଦ୍ଧଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସବୁ। ଶୁଣିବାରେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଅଛି, ଆପଣ ପଟ୍ଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଜମି ପଟ୍ଟା। ଏଠି ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କୌଣସି ବି ମେନସନ କରାଯାଏ। ଆପଣ ସରକାରୀ ପଟ୍ଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ଜମିର ଜମି ପଟ୍ଟା ଦେଇଛୁ, ତା ଦେହରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର, ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ, ଆଉ ଘର ବାରି ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ଥିଲେ ଲେଖା ହେଇନଥାନ୍ତା? ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିବେ, ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, ତା ଭିତରେ କଣ କଣ ଅଛି ସବୁ ଲେଖିବେ ନା। ଆଉ ଥିଲା ଯଦି ଲେଖିଲେନି କାହିଁକି? ସେ ପଟ୍ଟାରେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ନା। ଏଗୁଡା ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ତା ଦେହରେ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଦ୍ଦା ହଉଛି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ, ଯେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଯଦିଓ ନାହିଁ ମୂଳରୁ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କଲା ଭଳିଆ ସେଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ଅନ୍ନ ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବନି, ତାକୁ ଭାତ କୁହାଯିବ। ଭାତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସେଇଆ, ଯେ ତାକୁ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ଉପବାସଧାରୀ ବ୍ରତଧାରୀ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ମନ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ହୋଟେଲରୁ ଭାତ କିଣି ଆଣି ଖାଇବା ଭଳିଆ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଖାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଦରକାର। ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଯୋଉ ହଉଛି ଏକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଶୁକୁଲି ଭୋଗ କରାଯାଏ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଅନନ୍ତବାସୁଦେବଙ୍କର, ସେମିତି କରାଯାଉ, ସେଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ସେ ଠିକ ସମୟରେ ନୀତିକାନ୍ତିଟା ହଉ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରରେ। ନୀତିକାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଡିଏ ଭୋଗ ହବ, ନୀତିକାନ୍ତି ହବ। ଏପଟେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ସରିଲେ ସେପଟେ ହବ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିଲେ ସେପଟେ ଲଡୁ ଭୋଗ ହବ। ଏତିକି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସବୁ ହେଇପାରୁନି, ଏବେ ସବୁ କିଛି ହଉନି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ନ ଭୋଗକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରରେ। ନିହାତି ଭାବରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦିଓ ମୂଳରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି କହିବା ସେଠି କିଛି ବି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ହିଁ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ମସୁଆର ମହାସୁଆର ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି କହିବା, ଏକତରଫା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ନ ସବୁ କିଛି ରୋଷେଇ କରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମର ରହିବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ନାଗ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ, କଣ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମାନେ ସେ ପୂଜା କଣ କରାଯାଏ ଟିକେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିବାଦ ହେଇଥିଲା 2006 ମସିହାରେ। ଗୋଟେ ବିବାଦ ହେଇଥିଲା ଯେ ଏଇ ନାଗର ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ନାଗର ଚତୁର୍ଥୀ ପଡେ, ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀ ପଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ। ସେଇଦିନ ଲାଗ ଲାଗି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବଡୁଶବ ମାନେ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା କହିଲେ ଏଠି ନାଗ ଲାଗି ହୁଏନି, ତେଣୁକରି ଏକୁ ଉଠା, ନହେଲେ ଆମେ ନୀତି କରିବୁନି। ଏମିତି ହେଇକି ନୀତି ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। କେସ୍ରେ କେବେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା? 2006 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। 2006 ମସିହା। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲୁ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ହରିହର,
ये एक्सक्लूसिव शिव नुहति तेणुक एंकु शैव षडाक्षर मंत्र एवं अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र विष्णुंकर मंत्र रे पूजा करा जाए। तेणुक एठी गजमंडा हुए नहीं कि नाग लगी बेसर किसी प्रथा परंपरा नहीं। तेणुक नाग लगी हो पार ना। आम कोर्ट को यह कहलु कोर्ट इनक्वारी कले कोर्ट देखले जिते ठाकुर को बेश करा जाए से बड़ू सेवक मैंने फूल पानी बेलपत्र एतिक से बेश करती तापर आउ जहाँ अधिका दरकार माने वस्त्र अलंकार जहाँ अधिका दरकार से गुड़ाक जड़े ब्राह्मण सेवक चांगेड़ा सेवक अच्छा सी भंडार मेकअप ठारू नहीं से वस्त्र अलंकार सब दिखती। तेणुक कमिशनर जो केस विचार कले एंडोमेंट कमिशनर भंडार मेकअप को पचारे जे आपण दियंती कि नाग ठाकुर बेश होगापी भंडार मेकअप कहले ना दिए ना। तेणुक ऑर्डर है जे लिंगराज को नाग लगी हुए ना। ये होती हरिहर तेणुक नाग लगी ना। से जो येटा कौन आम दर्शेलु ना लिंगराज महाप्रभु जो काशी आसिले से पार्वती प्रथम एठिक आसते काम क्षेत्र को पार्वती को कथा देते जे तुम्हें जो बेशरे सेठारे थिबो मु सेई बेशरे जाइकरी सेठारे पहुंचीबी। हेतु सेई अनुसार पार्वती आसिकरी देखले जे एठी धेनु माने माने गाई माने आसिकरी गोटे जगह रे आपे आपे क्षीर को ढालिकरी लिंग उपरे जाउछंती ताकू गोपाळुणी बेशरे गौडुणी बेशरे ताकू चढ़ेले से जंगल रे चढ़ेया भितर हेतु तांकर कीर्तिवास दुई भाई राक्षस संगे तांकर सामना सामनी हला। से दुई भाई पार्वती मां को हैरान कले कहले आम तुमको विवाह करू। सेठू बाध्य होकर माँ पार्वती महाप्रभु को काशी थे महाप्रभु चिंता कले शरण कले जे मत मैंने हैरान कर आसतु। महाप्रभु कथा देते तुम्हें जो रूप थो मुझे रूप आसबि। तेणुक शिव से काशी जो आसिले कृष्ण रूप गोपाल रूप एठू आसिले मुंडे मयूर चंद्रिका और हाथ में बंशी धरी एठे आसी पहुंचले। एक मु मनरू कहूनी एक लिंग पुराण लिंग राजायन पंडित मानगोविंद महासुपकार भुवनेश्वर ऐतिह्य ये सब बही पुस्तक मान अच्छी सब मैं पढ़ी कहूँ मनू एक कहूनी शिव कृष्ण हो पढ़ाइले एक मन कहूँ। आम लिंगराज पूजा पद्धति अच्छी जे लिंगराज को पूजा करा जाए सर्व षडाक्षर मंत्र एवं अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र विष्णु मंत्र रे पूजा करा जाए भोग नैवेद्य करा जाए। तेणुक आमर सोनादी महोदय जोटा आपको लिंगराज महाप्रभुर महाप्रसाद विषय गोटे कपी सोनादी महोदय लिखिं लिंगराज महाप्रभु कौन लिंगराज महाप्रभु होती एत लिंग न रुद्रश्च न चाह न च केशव अर्ध माता परम तद ब्रह्मेदम सनातनम। तार अर्थ हूँ एत लिंग यही लिंग न रुद्रश्च ये शिव नुहति न चाह न च केशव ये विष्णु मध्य नुहति अर्धमात्रा परम अर्धमात्रा ऊर्ध आम कहते ये हरिहर अधा शिव अधा विष्णु ये तांकठू भी ऊर्ध कहीं ना जच जो ब्रह्मांकर तेज एक सागर मिलित होकर रही। तेणुक ये होती ब्रह्म सनातन परम ब्रह्म स्वयंभू लिंग। तेणुक पूजा पंडा जो पूजा करती त्रिगुण लिंग शुद्धि कर पूजा करती कौन से हाथ में गोटे कुश धरिकी पिंडिका मूले कुश मूले न आत्मतत्ताय आत्मतत्ताधिपाय ब्रह्मणे नम। पिंडिका मूले रहिले ब्रह्मा पिंडिका मध्ये कुश मध्ये न विद्या तत्ताय विद्या तत्ताधिपाय ब्रह्म विष्णवे नम। विष्णु रहिले मझे तापर पिंडिका आगे कुशाग्रेण शिव तत्ताय शिव तत्ताधिपाय रुद्राय नम। ये तीन जन देवता जो रुहति से होती परम ब्रह्म एक ब्रह्म त्रय देवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये तीन जन जाक जो सी होती परम ब्रह्म। जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर रे ये होती बलभद्र होती शिव तत्व जगन्नाथ महाप्रभु होती विष्णु तत्व सुभद्रा माँ होती ब्रह्मा तत्व। तेणुक से परम ब्रह्म जगन्नाथ महाप्रभु दारु ब्रह्म ये होती लिंगराज महाप्रभु होती शिला ब्रह्म। तेणुक सोनादी महोदय महाप्रसाद विषय 38 श्लोक 6 अध्याय अच्छी महाप्रसाद विषय अच्छी महाप्रसाद से कहते गोटे कथा गोटे श्लोक कहूँ शुणु अग्राह्यम ईशन ऐदिद्यम न भुक्त विमिति दुर्जा द्विजा जानी वाक्यानि तानि अत्र नाद्रियन्ते तदा कदाचन।
एटा अछि तार अर्थ हला हे ब्रह्मज्ञ ऋषिगण हे द्विजा लिंग नैवेद्य अग्राह्य भोजन यज्ञ नुहे बोली जहा व्याख्यार्थ करा जाए ताहा लिंगराज परम ब्रह्म लिंगराज नैवेद्य प्रति आदुर्य नुहे आदृत्व नुहे एठारे अग्राह्यर अर्थ होची ए नैवेद्य अत्यंत रहस्यमय एवं सहज बोधगम्य नुहे कौन रहस्यमय बोधगम्य नुहे शुणु ए नैवेद्य है प्रथम शैव षडाक्षर मंत्र एवं विष्णुଙ୍କର अष्टादश गोपाल मंत्र उभय मंत्र पूजा कराई भोग नैवेद्य करागला से नैवेद्य को ब्रह्मा को अर्पण करागला जेहेतु ब्रह्मा से ब्रह्मा को अर्पण ताकू कहते ब्रह्मार्पण विधि ब्रह्मार्पण विधि से जो ब्रह्मार्पण है से ब्रह्मार्पण होची मंत्र होची इत पूर्व मम देहादि धर्मादि कारत जाग्रत सुप्ता सुमनसा वाचा कर्मणा जाग्रत सहस्ताभ्याम पदभ्याम उदरेण यदुक्तं यद सुतं तच्छर्वं भगवत प्रसादेन ब्रह्मार्पणमस्तु स्वाहा एटा ब्रह्मा को अर्पण कर सारिया परे माँ पार्वती की मध्य समर्पण करा जाए कौन ना अम्बे अंबिके अंबालिके नमा नियति कश्चनम स्वस्वती सुख सुभद्रिकाम कांपिल्यवासिनी ह्रीं अन्नपूर्णा पार्वदेवी श्री भुवनेश्वर प्रसाद समर्पयामी स्वाहा से महाप्रसाद परिणत हो जाए यही जो जिनस गुड़िक अच्छी एगुड़ाक साधारण लोक जानना तेणुक बोधगम्य ये नैवेद्य बोधगम्य नुहे बोली अग्राह्य बोली कहुच्छी आउ रहस्यमय बुझे तबे हमर शेष प्रसंग रहिबो प्रभु को उद्देश्य जो पैता दिया जाए से विषय कौन कहबे जे लिंगराज महाप्रभु को उद्देश्य केते खंड पैता दिया जाए आउ सब अन्य देवादेवी को उद्देश्य रे केते सब पैता दिया जाए कौन कहबे आज्ञा माने प्रकृत रे माने आमे देखिनु किंतु आमे सुनितु जा बहिरे लिखा है जा 108 गोटी पैता लिंग बिंदुसागर धुआ हलदी लगी आसे लिंगराज मंदिर माने 108 खंड पैता बिंदुसागर धुआ जीवो तापर हलदी पानी भी हलदी तादे बोला जीवो लगा हलदी बोला जीवो तापर आसे लिंगराज मंदिर ए जो श्रावण मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी पूर्व दिन माने त्रयोदशी रे ताको अधिवास पूजा करा जाए होम करा जाए पूजा पड़ा से अधिवास होम करके ताको शुद्धि करत आज्ञा ता देरु तीन पट लिंगराज महाप्रभु लगी हुए आ अवशिष्ट पैसा सब एकाम्र क्षेत्र में समस्त देवादेवी से कनसर्न से अर्थात तीन पटरे तीन संगाड़ी पैसा लगे तीन संगाड़ी माने तीन खियरे गोटे पट तीन पटरे गोटे संगाड़ी से तीन संगाड़ी महाप्रभु को लगी हुए से हूँ से तीन खिय हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर प्रतीक से तीन पट ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तेणुक से तीन पटरे गोटे पैसा गोटे संगाड़ी पैसा हुए ताको तीन पट पूजा पड़ा मंत्रोच्चारण कर लगी करती 2020 मसीह बड़ सेवक मैंने कहले जे पूजा पंडा लगी आमे सब पैसा लगी माने बड़ू माने बड़ू सेवक माने कहले आमे सब तो पैसा लागि किंतु से काम करंती पूजा पंडा तीन पट लागि करंती से माने बेढ़ा भितर थिबा जो मंदिर अछि से बेढ़ा भितर मंदिर को लागि करंती एबे 10-15 वर्ष होला से बेढ़ा भितर लागि न करी से ठाकुर को ऊपर थोई दियंती किंतु पूजा करंती सब पैसा ठाकुर को ऊपर थोई दियंती हां सब 108 न आ बर्तन 108 नै केते अछि बर्तन 27 टा 27 हां 27 टा रो पूजा पंडा तीन पट लागि करंती 7 फुट किंतु पूजा पंडा को दिया जाए कारण तादरे जदि पैसा दिया गंठी पड़ जाए सेटा को रिजेक्ट करा जीवो पूजा पंडा देला बेलू ठाकुर को जदि तळे पड़ जीवो सेटा रिजेक्ट करा जीवो तळे पडिले उठे हबो ना उठे नष्ट हो जीवो अपवित्र हो जीवो आ सब दिया हितरो तेरे सेति नै अधिका 4 फुट थाए 7 फुट तांको दिया जाए पूजा पंडा को प्रतिशत को लेके दियंती पूजा पंडा तादरु 3 फुट लाग करो जदि तादरु 2-4 फुट बढ़ी गला से 2-4 फुट आउ 20 फुट जो रहिला 27 फुट रु 7 फुट गला 20 फुट ताकू बड़सो माने भंडार में तो लेकिरी बेड़ा भितर थिबा ये माने को लागि करंती माने अन्य देवादेवी अछंती ताकू लागि करंती किंतु से 20 मसिया रे तो कहले से लागि करि परिबनी पूजा पड़ा आमे सब तो लागि करबु तेन करी पूजा पड़ा गले तमे तो लागि करू हम पूजा करबु एंदी बंद रहला आज 5 वर्ष होला प्रत्येक वर्ष सेही दिन ठाकुर को नीति त्रयोदशी संध्या परठारु ता पर दिन पूरा 1.5 दिन ठाकुर उपवास रहउछन्ती बंद रहउची
से केस को ना एंडोमेंट एबे पइता लागि होउनी ना मोटे हो नीति तो होनी आ पइता केते वर्ष टु ये 5 वर्ष हे 5 वर्ष हले माने जदी कहबा को आपण जहा कहउचंती जहा भी सब नीतिकांति रहिछि भगवान को उद्देश्य रे करा जाउछि से सब धीरे धीरे बंद हे जाउछि से सब अब देखो ना ताको केमिति पूणी जारी रखा जिवो जेमिति नीतिकांति होउतला पूर्वरु ठाकुरंकर किंतु एबे से सब जहा बंद हे गला से सब बंद हे गला सरकार चाहुना दृष्टि आकर्षण करना सरकार चाहुना माने देखो हम गोटे 15 मसीह कपिलेश्वर जे अछंती कपिलेश्वर रे तांकर प्रतिमूर्ति आसंती लिंगराज मंदिर को चंदन यात्रा 22 दिन आसंती शीतल षष्ठी रे आसंती किंतु सेठी खुंटिया मलिया विवाद द्वारा सेठी आ से आसुनांती ये नीतिकांति परंपराटा भांगी गला आउ से आसुनांती 15 मसीह 10 वर्ष हो गला केव हे पड़नी ये सरकार तांको किछ कहि पड़नांती सब रेकॉर्ड पत्र ठीक अछि हाईकोर्ट भी कहले जे जी जहाँ पूजा करथलो 15 मसीहा पूर्व से निज निजर सेवा कर किसी डिस्टर्ब किंतु से मलिया माने शुणिया को नाराज तेणुकर से किसी करे दौना मल्ले खुंटिया को सेवा करे दौना ए संपर्क रे मंदिर प्रशासन मध्ये कोनोसी मंदिर प्रशासन डायरेक्ट कंट्रोल कपिलेश्वर मंदिर ऊपर किछि नाही तांकर अलग ट्रस्ट अछंती एटा केवल सरकार को चिंता करिया कथा को बुझिया कथा माने लिंगराज मंदिर कथा कोंतु अनंत वासुदेव मंदिर कथा कोंतु के मंदिर प्रशासन किछि करि परिबे नै मंदिर प्रशासन लिंगराज मंदिर कथा अंतवाद कथा करि परिबे मंदिर प्रशासन करि परिबे आ जदी मंदिर प्रशासन करि परिबो ए जो आपण कहले पइता लागि होय ठाकुरन को उद्देश्य से सब तो बंद हे गलानी बहु वर्ष अब 5 वर्ष 6 वर्ष बंद लानी जने लोक जदी न सुनिबो न मानिबो कोन करे दिबो कोनांती ताको मंदिर कथा पुनी के बुझिबो मंदिर प्रशासन जदी न बुझिबो तबे के प्रशासन इंक्वायरी करि समस्त को पचाले अन्य सेवक माननकु पइता लागि कोन होय समस्त कहले पूजा पना आगे 3 फुट लाइक करती अवशिष्ट बड़ सेवक ने आम देखु सी लाइक कर पूजा चले आम से कथा कहलु गला वर्ष जे आप कोर्ट को गोटे इंटरिम मागंतु ऑर्डर जे 1920 मसीहा पूर्व जहाँ होता सेमती चालू ठाकुर नीति बंद न हो केस रे जहाँ फाइनाल हम किए लाइक करिवो काहेकि लाइक करिवो केते बड़ लाइक करिवो से सब सेतबेले जहा डिसाइड एठी माने जणे अन्य ऊपर दोषारोप करूचे किंतु मंदिर नीतिकांति भी बंद हे जाउची ए सब आ कोन करा जिवा कोनांती जणे जदी न मानिबो से मंदिर पर कहला पूजा पना आगे लाइक करिवे ऑर्डर कला 3 फुट लाइक करिवे तमे बडू माने जा अवश्य लाइक करो से ताको मानलेनी कहले पूजा पना तुम लाइक करि परिबेनी से मानिलेनी आ ताको पे कोन पूजा पना मानु नाथि बडू माने मानु ना जदी बडू माने न मानिबे तबे आउ के कोन करि परिबो तांको के बुझेबो के नै के बुझेर नै तांको बुझेबो कि सरकार जदी आईन करिवे ताले सब लेखा हबो आपण जो वर्तमान समय बीजेपी सरकार आसीची प्रथम थर करी ओडिसा रे किछि कहिलेनी मोहन सरकार के विषय रे काली ओटे पेपर में देखिली हां काली पेपर में केबे नै कि जाइथले सब रिपोर्ट एगोडा सो हम सब लेखि के दोतु तांको ए जो महाशिवरात्रि पूर्व गोटे मीटिंग हेतला आईन मंत्री गोटे करथिले गेस्ट हाउस रे तांको संगे रे कथा हेतला से हां से कहले 100 वर्ष पूर्व जहाँ होतला नीतिकांति सेया को हमें करी आक्ट करबा केबे करिवे एबे पर काली भारतला कोन एबे सत्यलिपि आरंभ करछंती कालीठू आज्ञा हां काली प्रमेय रे भारतला जे सरकार एमती कमिटी गोटे गठन करछंती आ से अतिथि भवन रे से कार्यालय करछंती सत्यलिपि आरंभ करा काली थरु आपनकर विश्वास अछि या पर किछि मंदिर प्रशासन सरकार को पक्षरु कोनोसी आश्वासन आपन को मिलिबो हमें कोन आ कोइ पूजा ए गला सरकार तो किछि कर परलेनी 19 मसिया रो कहि गिरी 24 पंत रहिले 5 वर्ष भीतर किछि कर परलेनी आ ए माने को सेमती 5 वर्ष गलाय आ 4 वर्ष भीतर कोन करबे से ठाकुर को इच्छा जा हबो हमें कोन किंतु आपण माने आपण को काम करूचंती भगवान को नीतिकांत जेमिति कोनसी भूल न हुए से विषय भी आपण ध्यान दउचंती आ जहां हाई कोर्ट को जिबा कथा आपण हाई कोर्ट जाउचंती एंडोमेंट रे केस भी करूचंती किंतु आपण को कथा को बुझी पारु नांती सरकार मंदिर प्रशासन भी ठीक भाबरे तुले पारु नै तबे निहाती भाबरे आपण माने सुनुथिला जे हमें जहां आलोचना करूथुलु अनंत वासुदेव मंदिर केमिति परित्यक्त अवस्था रे पडुची एवं स्वार महास्वार माने बेआईन भाबरे जदिओ श्री अनंत वासुदेव मंदिर रे अन्न भोग पई कोनोसी भी नियम नाही किंतु केवल सुखिला भोग पई जहाँ नीति नियम अच्छी किंतु स्वार महास्वार माने निजर व्यवसाय पई सेठी अन्न भोग करूछंती श्री अनंत वासुदेव मंदिर रे एवं व्यवसाय करूछंती बिक्री करूछंती से सब भोग को अन्न भोग को आ एपटे आमे देखुथिले श्री लिंगराज मंदिर रे केमिति जहाँ भी सब नीतिकांति हेउथिला पूर्वरु धीरे धीरे से सब भी बंद हे गलानी आ जे सब नीतिकांति बंद होउची
से सब पुणी थे पुनर्बार केमिति से सब नीतिकांति चालू रहिबो से पक्षरे ना मंदिर प्रशासन तत्परता प्रकाश करूची सतर्कता अवलंबन करूछंती ना सरकार कारण बारंबार जते बेले जेमिति कहउथिले सचिकांत पूजा पंडा जे नवीन सरकार जते 24 वर्ष रहिला सेते बेले मध्ये आपण ए केस सेमानकु जणाइथिले ए सब घटना विषय सेमानकु जणाइथिबा सत्ते भी सेमाने मध्ये कोनोसी एई समस्यार समाधान करि पारि नथिले वर्तमान समय बीजेपी सरकार आछंती तांको मध्ये ए समस्या विषय अवगत करैछंती जदिओ कोन करूछंती राज्य सरकार एवं जते बेले राज्य सरकार केंद्र सरकार समस्त कहउछन देशर ऐतिह्य को रक्षा करिबा सरकारଙ୍କର दायित्व किंतु 1278 ख्रीष्टाब्द रे जो मंदिर निर्माण करा जायतिला श्री अनंत वासुदेव मंदिर जदि कहबा वर्तमान 700 वर्षर पुराना से मंदिर अनंत वासुदेव मंदिर किंतु वर्तमान से जो परित्यक्त अवस्था रे पडुछ और बेआईन काम सब से मंदिर रे करूछंती सुवार महासुर माने से संपर्क मध्य दृष्टि आकर्षण करिबा निहाती आवश्यक एने मंदिर प्रशासन मध्य दृष्टि आकर्षण करिबा दरकार एवं सरकार मध्य एने कोनोसी दृष्टि आकर्षण करी एई समस्यार खूब शीघ्र गोटे समाधान करिबा मध्य निहाती आवश्यक एम द लेटेस्ट अपडेट पाई हम चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करूँ। नमस्कार।